Hallelujah, hallelujah. Kalimutan sa tanan. Maingod to Ormoc City. No, di ami higala aron sa pag-share sa pulong sa Dios. Pagpaambit sa mensahe sa kaayo sa atong Dios higala. Ug ayaw lang mo kagool nga higala kay dili mi mangayo ninyo. Naay mangayo higala nga samay nani dili na namo mga kauban. Inadawat namo ang kaluwasan nga gihatag sa Dios nga libre, amo usab gihatag ninyo nga libre. Ang Ginoo nag-supply sa among mga panginahanglan higala. Wala mi magsalig og pangayo kay buhi ang among Dios. Niara mi higala aron sa pag-share sa pulong sa Dios. Og dili sad mi mag-share sa among relihiyon. Kay si Jesus nag-ingon siya ra ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Way makaadto sa langit kundi ta moagi ni Jesus. Dili relihiyon nimo, dili relihiyon ako higala. Only Jesus Christ. Kay si Jesus ra ang gilansang sa cross. Dili imo relihiyon, dili ako relihiyon. Mo na higala ang makaluwas si Jesus Christ ra. Manay gala, God bless ninyong tanan. I hope maminaw mo sa pulong sa Dios. Kay kini ang panahon karon ni gala, nagtimailhan nga hapit na gyud mo balik ang atong Ginoo. Nag-ingon siya sa Bible sa 1 Thessalonians si gala, mubalik si Jesus sa ikaduhang pagbalik, dili sa pagpalansang, kundi higala sa pagsilot sa mga tao nga wala mo to sa maing balita. Mao na ang higala mo balik si Jesus aron sa pagsilot sa mga tao nga dili mo tuo sa pulong sa Dios. Higala ni ami aron pag-share ninyo. Mana God bless higala before mi musugod. Naday amo kauban diri mo render og song, awit sa higala, no? Para sa Ginoo. Ikaw ang hanglan ko. Wala na iba Ginoo sa matag adlaw ihandog ka. Kamupuyo tingdugan ko. Ikaw ang akong dalang tanan. Ikaw nga akong kasandigan. Wala na'y laing pangandoy ko. Kundi ang presensya mo, Jesus. Dili ko ibay mo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ni kalibutan, kaya mga batrahang lumalabay lamang. Apan ang presensya mo, huwag katapusan. Ikaw ang akong dalang tanan. Ikaw nga akong kasandigan. Wala na'y laing pangandoy
presensya mo, Jesus. Hindi ko ibaino ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang di ka ibutan, kayang mga butang lumalabay lamang. Apa ng presensya mo, huwag katapusan. Hindi ko ibaino ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang di kalibutan, kayang mga butang lumalabay lamang. Apa ng presensya mo, huwag katapusan. Huwag ka na'y daing tangandoy ko. Kundi ang presensya mo, Jesus. Dili kabaylo ang presensya sa Ginoo. Walay katanding higala. Walay makasurpas, walay makalabaw. Higala ang presensya sa Ginoo. Kining akong gigunitan higala, siguro dili mo mutuon ini. Kining akong gigunitan higala, siguro mo ingon mo sinulat ra nas tao. Kining akong gigunitan higala mao ang Biblia. O kini siya higala nga Biblia. Mao ni siya higala ang tinuod. Kung doon na may mga comics, mga libro, higala ka na siya. Bugna sa unahuna, sa lantip na unahuna, sa usa ka tao. Mga filosofiya, mga proof, mga prueba sa scientific, higala. Pero higala ang fact versus truth is different. For me, ang kamatuoran higala, nga gingon nga truth, dili siya mabag-o. Apan ang fact nga based on scientific proof, higala mabag-o. Nagdepende na siya sa panahon, nagdepende sa author. Pero kini siya higala nga Bible, dili og dili ni siya mabag-o. Abi ninyo mga kahigalaan ko, mo ni siya ang kumpas. Mo ni siya ang manual nga din maghatag natong information nga makahatag higala og espirituhanon nga mga bahin og way lain higala. Kini siya ang motudlo asa ta paingon. Sultihan ta kahigala, is panghiro rata dinis kalibutan. Ikaw ug ako lumalabay lamang ta, dili ta permanente dinis kalibutan higala. Wa ta masayod kanus at akuha. Munay kanta higala, hiram sa Dios ang aking buhay. Kinuwaman, hinumawan, gihuwaman, naglisod ko gilitok. Gihuwaman ra ni higala nga atong kinabuhi. Kanang imong gi-enjoy higala dili na imo. Dunay kanta, hiram sa Diyos ang aking buhay. Yes, higala, hinuwaman na na. Unya, dunay atong pag-adtuan higala, o way lain nga nakahatag og information na tinuod, kini siya nga akong gigunitan. Duhara higala ang atong destinasyon. Pero subliyon ako ha, dili mi mangayo ha. O way among kauban nga naghatag og sobre, dili ha. Dili negosyo. O tuhon ako, higala ang pulong sa Ginoo tinuod. Ang pulong sa Ginoo nagatudlo namo higala nagaingon panglakaw kamo og iwali ang mayong balita. Mao nga gikan mi higala sa Baybay City, hingabot mi nga ni higala ug mao ni siya ang among gibuhat dito sa Baybay City ug karon ni ami sa Ormoc City mga proklamar nga way lain higala nga makaluwas ang gisulti nining Biblia. Jesus is the way, siya lang ang pamaagi higala ug dili namo gihimo nga negosyo. Ang amo higala is makabati ramos pulong sa Ginoo. Abi ninyo sultihan ta kahigala. Bililhon ang imong kinabuhi. Samtang naa pa ikaw igtulungog higala. Samtang naa pa ka higala, nagiingon conscious pa ka. Buhi pa ka higala, kinahanglan masayra nimo
o kami nagpilit ni Ari mi diri higala pag-istorya kanimo nga you are loved by God according to the Bible in John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Kung imo nang hunahunaon higala ang Diyos Amahan ka the Father na higugma sa katawhan the world kanang ingon nga world ang kalibutan mabata matikulan gihigugma ka sa Dios ug sa bisan kinsa mosalig kang Hesus makabatulog kinabuhi nga walay katapusan higala dili gusto sa Ginoo nga ikaw nga bata ka, ikaw nga tigulang ka, ikaw nga ulitaw ka, matos ka pahamakan o matos impyerno. Gusto sa Ginoo higala nga magbasol ka. Sir, nga nung magbasol man ko, nga wa man ko isala, wa man ko nang limbong, wa ko nagpatay. No. Nakasala tang tanan. Otro po ko nakasala ko. Kining ako makauban, nakasala. So kitang tanan nagingon sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, kitang tanan nakasala. Og nahilayo sa himaya sa Dios. Og way makasasala, makatus langit higala. Pero dunay remedy, dunay grasya ang Dios, nahigog pa ang Dios kanato, og dili niya gusto nga ikaw maimpyerno higala. Mao nga iyang ipadala si Ginoong Hesus, og si bisan kinsa mo to kang Ginoong Hesus, dili ba to sa impyerno. Klaro nga istorya, kaya nga dili malaglag, kundi makabatuhon og kinabuhi nga walay katapusan dito sa langit. Og dili ta dinhi pagpirmaminti. I tell you, ang tanan akong gisulti higala based sa Bible. Dili ta pirmaminti dinhi sa kalibutan. Tunay atong pag-aadtuan. Higala maangkon manimo ang tanan nga bahandi. Maayo ka mo kuha og kwarta. Dili ka pangawata. Maayo ba ka mo negosyo? Maayo ka mo kanang magpakabuhi. Maangkon manimo tanong kay daghang ka kwarta, maangkon nimo tanan higala. Pero I tell you, biyaan ra nimo. Kanang imo nga nindot ka sakyanan, imo nga nindot ka bay. Misan pa sa imong pagkagwapa, biyaan mawala higala kitang tanan mga matay o kinahanglan ang atong pag-andaman higala ang didto luyo ni anang dapita. Unsa man langit ba? Duharay atong adtuan, langit ug impyerno. Sultihan ta kamo higala. Duhay atong adtuan, puros eternidad. Mingon siguro mo, why forever? Yes, why forever? Dinis kalibutan. Pero atong pagatuan, duha ka forever. Langit, forever ka. Impero, forever ka. Pero entonces, delikado kung maatutas impyerno. Pero ang grasya sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo, dili gusto sa Ginoo nga ikaw maatus impyerno higala. Dili gusto sa Ginoo nga ikaw malaglag. Kung dili makadawat kang kinabuhi, wala katapusan dito sa langit higala. Sir, unsa may atong buhaton? Unsa may akong buhaton, dunay usa ka guard. Nag-ingon, Sir, unsa may akong buhaton para ako maluwas? Ang tubag higala. To! Og ang imong panimalay, tibok panimalay maluwas. Og dito higala, whosoever believeth in Him. Si bisan kinsa sa John 3:16, si bisan kinsa nga motoo sa Ginoo. Dunay kinabuhi nga walay katapusan. Sir, dugay na kong hintuo. Salamat sa Ginoo. Pero ang Biblia po nagayon sa James Sigala. Bisan ang demonyo hintuo po. Nagakurog pa. Susataw pa, makadawat siya kinabuhi nga walay katapusan. Mali, dili. Abi ninyo higala. Kulang ang pagtuo. Kinahanglan. Dunay manifestation. May pakita ang maayong buhat. Work, faith without works is dead. Ang pagtuo nga way buhat patay. Kung tinuod kang hinto, higala kinahanglan mo sunod ang mayong binuhatan. Mo na siya higalang formula. Sometimes mangkon manghuna-huna ta, buutan man ko, mahinatagon man ko, kanang mainampuon man ko, hingsod man ko simbahan. Pero I tell you, mga kaigalaan ko, kana siya higala, nindot man na, pero ang makaluwas lang si Jesus. Pamatud-anan nato higala sa sinot sa Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9.
It is by grace, pinagi sa grasya, ikaw mamaluwas. So pinaagi lang kang Ginoong Hesus, ikaw maluwas. So sa ito pa sir, dili na ako magbinutan, pwede na ako mapatay og tao, pwede na ako mangawat, kay dili man pinaagi sa mayong binuhatan. Mali po, kinahanglan, kung tinuod ka hintuo sa Ginoo. As what I have said, mo manifest, makita ang imong mayong gawi. Muna sa higala, o dili pinaagi sa mayong gawi, kita mga maluwas, pinaagi lamang ni Ginoong Hesus. Ngano? Ang katong misyon ni Jesus din sa kalibutan. Remember ha, tagusahon tani. Sa istek na dito sa John chapter 3 verse 16. God the Father sent His Son, Jesus Christ. Gihatag niya, gipadala niya si Jesus Christ. Ug ang tuyo di niya, higala ha, ang tuyo niya para nimo ug kanako. Aron sa pagpangita sa nangawala. Pagluwas o pagpangita sa nangawala. Ug mara sa higala ang iyang tuyo, misyon din sa kalibutan para siya mamatay tungod sa atong kasalanan. Dugo o tubig hiawa sa iyang kagiliran ug mautos siya higala once nga mangayo ka pasaylo sa Ginoo, hugasan ka sa imong makasalanan. Ug way lain nga makapasaylo sa imong sala ug akong sala ang Dios lamang. Mao na siya higala kung mutuo ta niya kinsa ni Jesus, ikaw makakaroon ka ng buhay na walang hanggan, dili ka matos impierno. Sumangutan ako ninyo higala, kamo nga nagabarog o nagatindog, mautan ako ninyo. Mutuo ba ka kang Ginoong Hesus? Ayaw na lang kutubaga ang pangutay kaduhan akong pangutana higala, dawaton ba nimo si Ginoong Hesus? Kasi si Satanas higala, ang demonyo hintuopod. Karon ang pangutana, dawaton ba nimo si Ginoong Hesus? Sa John chapter 1 verse 12, nagaingon, kinsa tong mudawat? Dawat ha, kinsa tong mudawat, kinsa tong mutuo, dunay authority nga maging anak sa Ginoo. So dawata sa Ginoong Hesus higala. Mangayot at pasaylo. Hangyoon nato ang Ginoo, Ginoo pasaylo ako sa akong kasalanan ug ang pasalig ni higala bisag unsa pay kulor sa imong sala. Maitong, grabe ka maitong papution na siya. Ibig sabihin, bisag unsa ka dako sa imong sala, pasayloon ka sa Ginoo. Why? Tungod kay ikaw gihigugma sa Ginoo. Because you are loved by God. His mercy. Higala ang iyang kaluoy. Grabe. Ingon pa sa usa ka kanta, the love of Jesus is so high than the sky, so deep than the ocean. Grabe kataas kaysa panganod kaysa sky, laom pa kaysa dagat, wide than the universe, wide than the universe. Luag, grabe, usap bisag unsa kadako sa imong sala. Higala, pasayloon ka sa Ginoo. Pasayloon ka sa Diyos, kay gusto sa Ginoo nga ikaw maluwas. Sir, nganong pasayloon man kung awa ko'y sala. Lagi nag-ingon higala ang Romans chapter 3 verse 23. Kitang tanan nakasala. Ug ang bayad sa sala maong kamatayon. Dunay kabayaran ug salamat sa Dios. Gihuman na, tapos na. Gibayaran na ni Jesus. Umato siya higala. Ang iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo ug ang atong pagabuhaton lang is mutuo katong iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo higala. Maora na atong buhaton. Unya magbasa ta Biblia. Nag-ingon pa ning akong kauban dito dagwali higala. Kay gidid-an man siya pagbasag Biblia. Kay makabuang mali na. Pero ang magbasa dahil sa Biblia, tambal sa buwang-buwang. Higala, ang magbasa sa Biblia, magtuon sa Biblia, makaayo. Ug mao ni siya giya. Mao ni siya manual. Mao ni siya higala, ang maghatag nimo og direksyon. Ug karon higala, dili na ko maglangan to kay taas-taas na. Dawata si Ginoong Hesus. Dawata si Ginoong Hesus. Saligis siya, tuuhis siya, mayo kang pasaylo. Asa makakaroon naglingkod man ka, nagtindog man ka, mayo tag pasaylo. Kini siya nga pag-ampo higala, mahimuntan nimo pag-ampo. Atong hinulsulan ng atong mga kasalanan higala. Paharion nato si Jesus atong kasing-kasing. Himuon natong master, himuon natong honor.
Himo na tong supreme, himo na tong magbubuot, himo na tong Panginoon, higala si Jesus. So magpray ta, mga tagpasaylo, ug hangyo nato si Ginoong Hesus nga mosulod sa atong kasing-kasing, nga siya na mo'y maghari, siya na mo'y mulingkod sa imong kasing-kasing. Let us pray. Jesus, dawaton taka, ingon nga Ginoo ug personal nga manluluwas. Ikaw na mo'y magbuot nako. Ikaw na mo'y maguna, mag-drive, magmaniobra sa tibuok na akong kinabuhi. Bisag asa ko paingon, ikaw na mo'y maggiya, maguna. Ginoo, akong isurrender ang akong kinabuhi diha kanimo. Usa ko ka makasasala, akong giadmitar nga ako usa ka makasasala. Pasaylo ako sa tanan akong kalapasan. Ug Ginoo, ilista ang akong pangalan dito sa libros kinabuhi. Ug gikan karon, salamat kaayo. Salamat sa panahon. In Jesus' name, Amen. So, maayong hapo o maayong udto kaninyong tanan, mga kaigalaan ko. Akong ihatag sa MC. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga higala. Managingon nga ang atong pagkamatarong higala dili ni maay maghatag og kaluwasan. Si Jesus na gyud na makaluwas na to higala. Only Jesus Christ. Mana God bless sa tanan, Ormoc City. God bless you. Labi na sa inyong mayor. God bless sa inyong vice mayor ug sa tanan nga mga nasa gobyerno. God bless sa tanan mga mamilitay. God bless you ninyo. God bless sa inyong pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin. No, sa tanan nga mga naninda, God bless. God bless you Ormoc ug ang Dios padayon magaproteksyon kaninyo. Gigugma mo ni Jesus. Hallelujah.